Tension gripped Gawar on Saturday after massive quantity of garbage allegedly dumped by unidentified persons was discovered near the power substation, prompting an inspection by Nachinola Panchayat members and local villagers. Residents voiced strong concern over the worsening issue of illegal waste dumping, stating that the area has become foul-smelling and unhygienic. With the monsoon season approaching, villagers warned that the unattended garbage could pose serious health risks to nearby communities. Locals from Nachinola and surrounding areas gathered at the site to demand immediate action against the offenders and urged authorities to strengthen measures to prevent further dumping. Villagers also appealed to the public to cooperate in maintaining cleanliness and protecting the environment by keeping the area clean and green. हांवेलो हांगर कितें ही जी आमची बायपास रस्तो हा मुमुर्फा टू आल्दोना टू म्हापसा वयता सो ह्या रोडाक कितें आसा फाटले फावटी आमी गार्बेज हांगर जाल्ली ती भितर काडलेली JCB हाडून काडलेली आमी लोकांक रिक्वेस्ट केले अपील केले बाबा प्लीज ओपन एरिया आसा थंय गार्बेज उडोव नाका तुम्ही सगळे कोण कोण आपल्या आपल्या रेजिडेन्शियल रावतात कोण विलाजान रावतात कोण फ्लॅटांनी रावतात कोण भाड्याक रावतात तुम्ही सगळे हाडून गार्बेज पळय ही गांव हो आमचो गांव आमकां क्लीन करपाक जाय तुम्ही अशें नुसन्स हांगा क्रिएट करूं नाका तितून लोकांक हांगा दुयेंस जावपाची फाल्यां दुयेंस जातले फाल्यां पावस पडला हे सगळे स्टिंग जातले आनी लोकांनी ते उदकान सगळे पावतले आनी लोकांक डॅमेज जाले लोक सीक पडटले प्लीज तुमकां सगळ्या गांवांतल्या लोकांक रिक्वेस्ट करता जे कोण हांगा गार्बेज डंप करता तांकां आनी स्पेशली हांव अपील करता आनी म्हाजे कडसून अपील करता लोकांक कितें हांगर उडोवपाची न्हू प्लीज रिक्वेस्ट तुमकां करता कित्याक आमी परत परत गार्बेज काडून हांगा थकल्या मातशी तुमकां रिक्वेस्ट करता आमकां कॉपरेट करा कितें डिफिकल्टीज आहा तुमकां आमची गाडी येता नासनोची एवरी संडे आमी येता आमचे गाडी तुमची घरा कडेन दवरा गार्बेज आमी व्हरता तुमची प्लीज आमकां रिक्वेस्ट आहा तुमकां. Like, subscribe and get notified. अरे वा आता हाजे किती घेतली तू आई म्हाका मरे आई आम्ही नवीन टीव्ही घेऊया मग तुका जाय तितली तू सिरियलां पळय तिका काय तुका गो आई एक बरो आयफोन घेऊया हरशी आल्यार तिका रील पळोवपाक आवडटा न्ही तिका का तुका रे रिला पोवपाची ती आता तुका झगडी करपाक जाय टीव्हीच घेऊया हे सांगलं पण आयफोन घेऊया काहीच गरज ना टीव्हीच घेऊया ना आम्ही सांगले एकदा टीव्ही ओगी बाबा मातशी आजे तुका आम्ही दात घालूया भांगराचे They call me Aji Boom Boom. Make some Bhangra Valor Burgi पसंद जाना. So invest in gold and make a smart choice. only at Ullas Jewelers.